अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नीलीज़ किचन। क्या हाल चाल है मेरे प्यार भरे व्यूअर्स को, मेरा प्यार भरा सलाम। और कैसी तबीयत है? सब ठीक है? अल्लाह ताला हम सबको बेहतर से बेहतरीन खाने पीने को अता फरमाए। आज मैं आपके लिए कच्चे कीमे की टिक्कियाँ जिसमें फ्राइज़ होते हैं और वो बनाऊंगी अपने देसी तरीके के साथ, जो हम हमारे घर में बनती हैं ये टिक्कियाँ लंगरी में। क्योंकि जो लंगरी में हम इसे लंगरी कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये सारी रेसिपी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होनी है वो मैं आपको बताऊंगी अपने तरीके से। ठीक है, आपने बस ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, और आपने बताना है तो सबसे पहले फिर मेरी जो रेसिपीज़ होंगी वो इंशाल्लाह ताला आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी और आपने सारी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कच्चे कीमे की टिक्कियाँ मेरे स्टाइल में। ठीक है, इसमें तकरीबन मैंने लिया है 1 किलो कीमा होगा। बेशक मटन ले लें, बीफ ले लें, चिकन ले लें, जिस तरह भी आपकी मतलब आप घर में खाते हैं। ठीक है, तकरीबन 3 प्याज काट के मैंने रखे हुए हैं। पुदीना डलेगा इसमें, टमाटर डलेंगे, लहसुन है, सब्ज़ मिर्चें हैं। मैंने बताया था कि वो मैं ग्रीन लहसुन जो आजकल सर्दियों में आता है, मैं इकट्ठा ग्राइंड करके मिर्चें, अदरक और वो लहसुन ग्रीन होता है और पार्ट ऊपर वाइट सा होता है, वो सब मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। वो तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा। धनिया कटा हुआ रखा हुआ मैंने, और उसके बाद साथ साथ मैं जो गर्म मसाला वगैरह, सूखा धनिया, वो साथ साथ मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताती रहूँगी। तो मैंने अब इस लंगरी में ये सारा कुछ मसाले वगैरह डाल के करने हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपके साथ रहूँगी। फिर वो इसमें ऐड करूँगी, फिर प्याज वगैरह और सब्ज़ मिर्चें वगैरह लंगरी में करूँगी। फिर उसके बाद ये पुदीना धनिया डाल के, गर्म मसाला वगैरह डाल के, नमक मिर्च वो आप हस्बे ज़ायका अपने जैसे आपके घर में चलता है, खाते हैं, वैसे आप करें। मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आप भी देखें कि हाँ कि किस तरह सारा कुछ किया जाता है। ज़ाहिर आप जानते तो हैं सारा कुछ। ये धनिया डाल के इसमें मैंने लहसुन डाला है, अदरक डाला है बेटा, और ये पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ निकाल के। ठीक है, और इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अब इस जो लंगरी है आप इसको चॉपर में भी कर सकती हैं। ठीक है, ये चॉपर में भी हो जाता है, लेकिन वो हमारे घर वाले ज़रा उसका शौक से नहीं खाते। तो जो ये है टिक्कियाँ कीमे की बनेगी इंशाल्लाह, ये हमारे घर में इसके लंगरी में ना इस तरह करके, तो मैं आपके लिए इस तरह रेडी करूँगी। है तो मेहनत वाला काम, लेकिन इसमें ही टेस्ट है। आप भी बनाएंगी, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। ये रेडी हो गया है मसाला। अब इसमें मैंने जो सूखे मसाले हैं ना वो ऐड करने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कितने डालने हैं। सबसे पहले ये हमारा किसी कंपनी का नहीं, हम लोग खुद अपने लेते हैं, मेरे हस्बैंड लेके आते हैं मंडी से, तो हम लोग खुद पिसवाते हैं। तब इस तरह नहीं है कि किसी कंपनी का, कुछ साफ सुथरा बेहतरीन। तकरीबन ये 1.5 टीस्पून ना मेरे इसमें नमक गया है, और इसमें जो है मतलब हम इसे अपनी ज़ुबान में दड़ा मिर्च कहते हैं, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं और दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तकरीबन इसमें ग्रीन चिलीज भी गई हुई हैं। साथ ये लगा लें टीस्पून 3 होंगे। एक टीस्पून सूखा धनिया, 1 से 1.5 तकरीबन, और साथ ये सारा गर्म मसाला है,
इसमें मेरी मोटी इलायची भी है, दालचीनी भी, सारा चीजें जितनी भी होती है ना गरम मसाले की, होममेड है। वो भी मैं इंशाल्लाह कोई रेसिपी होगी गरम मसालों की, आगे चाट मसालों की, वो मैं एक दिन इंशाल्लाह ताला सारी आपको बताऊंगी। तकरीबन मेरी 2 टीस्पून ना गरम मसाले के मैंने इसमें ऐड किए। अब फिर मैं इसको इस तरह करूंगी इन टिक्कियों को जोड़ने के लिए। और उसके बाद ये जो लंगरी में हम कर रहे हैं ना, ये आपके लिए आसानी के लिए आगे इसके आगे हाथ रखते हैं। हाथ रखने से ये होता है जो मसाला है ना बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही रहता है। तो आपके लिए भी आसानी होगी और इस तरह, क्योंकि हमें आसानी है तो चलो हम किसी को भी बताएं, तो कोई अच्छी बात बताना स्वाब ही है, अगले का भला हो, ठीक है ना। ये इस तरह करके हमने ये करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, ज़ाहिर मेहनत है, लेकिन टेस्ट भी इंशाल्लाह चॉपर से ज्यादा अच्छा आएगा। चॉपर में हर चीज बारीक हो जाती है। बस अब मैं ये इसको कर रही हूँ, जैसे ये बारीक होगा इसे मैंने कीमा ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर मैंने कीमा इस तरह इसी में करके मैंने कीमे को बारीक करना है इसी में। समझो ये हमारी ना एक किस्म की स्पेशल डिश है, हर कोई ये नहीं बनाता। मैं आपको वो बता रही हूँ जो यूनिक रेसिपीज है ना, वो आपको बता रही हूँ। और आपने बस ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये आपको कैसी लगी है। आपके बताने से ही मैंने आपको बताया कि हमें हौसला मिलेगा, नया चैनल है तो जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप बताएंगी। और अगर आपको अपनी को है रेसिपीज कहीं से सुनी है, देखी है, आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह ताला ऊपर लिंक्स हैं, आप उधर बताएं और इंशाल्लाह ताला वो फिर मैं आपके लिए बनाऊंगी। मसाला, मिर्च, नमक सब कुछ आप अपनी मर्जी का भी कर सकते हैं, बेशक कम गरम मसाला डाल लें, लेकिन इसका टेस्ट इन्हीं चीजों से निकलता है। देख रही हैं आपके साथ साथ ये अब बारीक हो रहा है, ठीक है। मेरे बच्चे, हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले सारे बहुत शौक से ये खाते हैं। हमारे घरों में ये बनती हैं स्पेशल। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने बीफ की बनानी, मटन की बनानी है, चिकन की बनानी, जिस चीज की मर्जी बना ली, ठीक है। ये हमारा मसाला तकरीबन काफी हद तक बारीक हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं कीमा जो है ना वो साथ साथ ऐड करती जा रही हूँ। ये सारा मिक्स करके साथ साथ मैं इसमें डालती जाऊंगी और साथ साथ लंगरी में ऐसे मैं कूटती जा रही हूँ घोटने के साथ, ठीक है। ये आप इस तरह कर सकती हैं कि अभी ज़ाहिर रमजान आने में टाइम है, ठीक है ना, तो आप ये बना के तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं किसी बॉक्स में। टिक्कियां बनाई और अपने इसको फ्रीज कर दिया, तो जब भी चाहे सारा कुछ आपका बना होगा, आराम से खाली प्याजों को नरम करना है और आपने इसको डाल के दम पे पकाना है। झटपट इंशाल्लाह ताला आधे घंटे में आपकी ये हांडी तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। देखा सारा मिक्स हो गया ना, कोई प्याज नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, बस सिर्फ थोड़े से वो है मेहनत। तो इंशाल्लाह ये आप करती रहेंगी तो बेहतरीन बनता जाएगा। एक टोकरी में डाला हुआ जो इसका एक्स्ट्रा कुछ भी है कीमे का वो साथ साथ निकल रहा है और साथ साथ ये ड्राई हुआ हमें कीमा मिल रहा है, हमें निचोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। भाई ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इस पे अमल करती रहेंगी तो आपका बेहतरीन खाना रेडी होगा। सहरी में बहुत मजे की लगती हैं पराठों के साथ ये टिक्कियां, बीच में फ्राइज होते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। मतलब फ्राइज रहता फ्राई करेंगे बिल्कुल खाने के टाइम पे उसमें ऐड करना, क्योंकि फ्राइज पहले अगर डाल देंगे खाने जब सारे बैठे होंगे तो ये होगा कि ना वो ड्राई हो जाएगा सारा ऑयल उसमें से। साथ साथ डालते जाएंगे, जैसे खाना खाएंगे तो खाने वाले खाते रहेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपको मिलेगी एक अच्छी सी डिश है ये। हाँ जी, मैं साथ साथ अब इसमें कीमा ऐड करी जा रही हूँ जैसे इसकी गुंजाइश निकलती है, ताकि एक जैसा सारे कीमे में ना मसाला जो है ना अच्छी तरह रच बस जाए, ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा रह गया है कीमा, बाकी सारा देखें जितना भी सब्जी थी सब अच्छी सी माशाल्लाह इसमें मिक्स हो गई है। अब ये सारा करके
तो मैं हल्का सा कीमा लूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा चखने के लिए। ज़ाहिर है खाना पकाना हो तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, पका के नहीं चखूंगी, हल्का हल्का जी इसमें कर रही हूँ, हल्का सा जुबान पे लगाऊंगी तो नमक मिर्च पता चल जाएगा। तो ये है कि फिर इंशाल्लाह अगर कुछ डालना पड़ा तो और डाल लूंगी, नहीं तो उम्मीद तो है कि ये पूरा होगा। मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ ना, बिल्कुल 100% एक एक सही चीज दे रही हूँ, इसमें कुछ नहीं छुपा रही कहाँ इसको ये है वो है, क्योंकि ये चीजें भी तो सदका जारिया में आ जाती है ना। किसी को अच्छा बताओ, अच्छा खिलाओ, सब कुछ ईमानदारी से। ये जितनी भी हमारी बड़ी बूढ़ियां जो भी जितनी भी हैं या नहीं हैं, वो सारी इसी रेसिपी से ये वाली डिश बनाती थी। तो ये अमूमन हमारी फैमिली में ये ज्यादा बनती हैं। हो सकता है लोग भी बनाते हों, उनकी अपनी रेसिपीज होंगी, लेकिन हमारी पूरी फैमिली में इसी रेसिपी के साथ ये वाली टिक्कियां आलू बनते हैं। इसको टिक्कियां आलू भी कहते हैं, कच्चे कीमे की टिक्कियां भी कहते हैं, सारा। लेकिन बनती माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह करे आप भी जब बनाएं तो आपने बताना है, मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो काम मेहनत मांगता है उसमें लज्जत भी अल्लाह ताला की डाल देती है। तीसरा कलमा पढ़ती रहा करें, ज़ाहिर है बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें, शैतान भाग जाता है, ठीक है ना। हमें आदत है, हम हर काम, हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करना है। तो देखें ये सारा कीमा इसमें तकरीबन ऐड हो गया। अब इसको अच्छी तरह मैं करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको टिक्कियाँ बना के थोड़ी देर रखूँगी, 5-10 मिनट टिक्कियाँ ज़रा होंगी। उसी देर में मेरा जो मसाला होगा हांडी में वो रेडी हो जाएगा, फिर इसको मैं दम पे रखूँगी। बस हार्डली तकरीबन 5-7 मिनट हैं इसके मुझे ये करने के लिए। इस्तग़फ़ार पढ़ा करें बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला बिल्कुल इंसान के सारे मामलात धो देते हैं तौबा करने से। पढ़ती रहा करें, हर वक्त पढ़ती रहा करें, अपने बच्चों को सिखाएं, खुद पढ़ें, जो मिले उसको बताएं। जैसे आज जुम्मा है, दुरूद शरीफ है, कोई भी आपको मिले, क्योंकि आम दिनों में दुरूद शरीफ जो होते हैं वो फरिश्ते भेजते हैं, इन दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेते हैं। जुम्मे का दिन इतना बेहतरीन है, सूरह कहफ पढ़ा करें, ठीक है, सूरह जुम्मा पढ़ा करें जुम्मे वाले दिन, और जितना भी हो सके दुरूद शरीफ आप समझो आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना कि मैंने ना दुरूद शरीफ पढ़ते रहना, दुरूद इब्राहिमी। बेशक छोटा पढ़ लें, लेकिन जितना पढ़ेंगी दुनिया आखिरत आपकी संवर जाएगी इंशाल्लाह। बस ये थोड़ा सा रह गया, अभी आपको कुछ इसमें से रेड नजर आ रहा है, वो रेड भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये समझो बस अब मैंने चखना है इसका कि ये नमक में जिसमें पूरा है कि नहीं है। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मिक्स हो गया है, जो भी मैंने ग्रीन मसाला इसमें डाला था, ठीक है। अब इसको मैं इस बाउल में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। चल ये इसमें आ गया, देख लें हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको, कोई प्याज, कोई लहसुन, अदरक, ये वो कुछ भी नहीं, ठीक है। चले मैं देखती हूँ इसका नमक मिर्च के कि नमक मिर्च पूरा है क्या नहीं है, ठीक है। इसमें नमक और मिर्च कुछ थोड़ा सा कम है, मैं वो इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने वो चिली फ्लेक्स डाले हैं और तकरीबन ½ टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, ठीक है। अब हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी, ताकि वो ज़ाहिर है वो तो मैंने उसके साथ मिक्स किया था, अब हाथों की मदद से मैं इंशाल्लाह ताला इसको मिक्स करूंगी। फिर थोड़ी देर इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इसका मसाला भून के तो मैं चलें जी, ये मसाला मिक्स हो गया, तकरीबन 10 मिनट तक फिर दोबारा आपसे मिलते हैं।
ہاں جی، یہ قیمہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو 10 منٹ ریسٹ کے لیے رکھنا ہے، اب یہ ہمارا قیمہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں برتن میں آئل ڈال کے دیچکی میں تو میں نا اس میں پیاز ڈالوں گی، لائٹ براؤن پیاز ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ساتھ ہی یہ ٹکیاں بنا کے تو میں اس میں نا ایڈ کر دوں گی اور پھر دم پہ رکھ دیں گے۔ پیاز تقریباً پیاز ہیں میرے پاس، یہ 2 درمیانے سائز کی میں نے پیاز لی ہیں، تو اس میں نے ڈال دی۔ ایک دم میں نے گرم میں نہیں ڈالا کیونکہ وہ پھر نا پیاز جو ہے نا وہ ذرا عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے آئل میں اگر پیاز ڈال دیتے ہیں نا ہانڈی والے، تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں جو پیاز کا پانی ہوتا ہے نا وہ سوکھ جاتا ہے، اور وہ اچھے والے ذرا نا لگا لیں جیسے گلے گلے ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کے پیاز بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی میں نے ٹماٹر بھی کاٹ رہی ہوں ساتھ ساتھ، جو جب ہاف ڈن ہو جائیں گی نا ٹکیاں چولہے پہ، تو اس میں پھر یہ ٹماٹر ڈال کے تھوڑی سی دہی ڈالوں گی، وہ آپ کو بتانا بھول گئی تھی، وہ ڈالوں گی۔ تو وہ پھر بھونتے بھونتے دہی ڈالنے، ٹماٹر پہلے ڈالنے ہیں کیونکہ پہلے اگر دہی ڈال دینا تو ٹماٹر گلتے نہیں ہیں، پہلے ٹماٹروں کو میلٹ کرنا ہے، پھر یہ 1-2 سبز مرچ کاٹ کے ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کر کے وہ کروں گی، اور ساتھ ادھر سے یہ میرے پیاز ہو رہے ہیں، اور ساتھ یہ میں نے آلو بھی کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آلو جو میں نے اس کے فرائز بنانے ہیں یہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں، باریک کے ساتھ نا وہ ذرا سوکھ جاتے ہیں، تو یہ روٹی کے ساتھ کھانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر میں دوسری کڑھائی میں آئل ڈالوں گی، لیکن جب ٹکیاں میری ہاف ڈن ہو جائیں گی تو پھر میں نا کروں گی انشاءاللہ یہ آلووں کا۔ بس یہ میرے پیاز لائٹ براؤن ہو جائیں تو میں تھوڑی سی ٹکیاں ساتھ ساتھ بنا کے رکھتی جا رہی ہوں۔ یہ ٹکیاں ایک میری بنی ہوئی تھی، باقی میں آپ کے سامنے بناتی ہوں کہ کس طرح بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساتھ ہاں جی، ٹکیاں ہماری تقریباً بن گئی ہیں، پیاز بھی تقریباً ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں ساتھ ساتھ یہ ٹکیاں جو ہے نا اس میں ایڈ کری جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو رہ گیا قیمہ وہ ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی، فی الحال میں نے کہا یہ اس میں ایڈ کر دوں۔ ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ، اور ایک کام میں بھول گئی ہوں، وہ اب ساتھ ڈالتی ہوں، یاد ہی نہیں رہا، وہ میں نے ڈالنا تھا تھوڑا سا نمک مرچ۔ ہاف ٹی اسپون میں نے نمک ڈالا ہے اس میں، اور یہ پاؤڈر ڈالا ہے اس کا ریڈ چلی جو ہے وہ ہاف ٹی اسپون، اور ہاف سے کم نہ تقریباً ہلدی ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، اب باقی جو ٹکیاں رہ گئی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کروں گی۔ ٹکیاں جب ہاف ڈن ہو جائیں گی، یہ جو میں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھے ہوئے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی۔ بھونتے وقت تھوڑے سے 2 ٹیبل سپون دہی ڈال کے نا اس کو اچھا سا بھوننا ہے، پھر ادھر سے فرائز کر کے تو بس ہمارا کھانا انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا۔ جب یہ بالکل مکمل ہمارا کھانا ریڈی ہو جائے گا، ہم پھر یہ کریں گے کہ نا ہلکا سا نا اس کو دیں گے کوئلہ جلا کے نا، ریڈ ہو جائے گا کوئلہ، کسی اس میں فائل پیپر میں ڈال کے یا چھوٹی سی کو پلیٹ ڈال کے اس میں ہلکا سا دیسی گھی ڈال کے جلتے ہوئے کوئلے میں اس کا دھواں دیں گے، تو یہ اس کا فلیور سارے کھانے کا نا بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ قیمے کی کیا کیا چیزیں بناتی ہیں؟ مطلب سادہ بناتی ہیں، سبزی ڈالتی ہیں، ایسی ٹکیاں بناتی ہیں، کباب بناتی ہیں، بہت ساری ڈشیں ہیں قیمے کی بھی، تو آپ مجھے بتائیں آپ لوگ جو بناتے ہیں تو میں آپ کو وہ بنا کے تو آپ کو
इंशाल्लाह बनाऊंगी तो आप आसान तरीके से बनाऊंगी। ऐसे ये भी आपको आसान ही लगेगा इंशाल्लाह, मज़े का लगेगा, डिफरेंट लगेगा। कुछ फैमिली की होती है ना डिशें, ये इस फैमिली की ये डिश, इस फैमिली की ये डिश, बस समझे ये हमारी फैमिली डिश है। बहुत सारी और भी डिशें हैं, वो आने वाली जो रेसिपीज होंगी उसमें मैं आपको दूंगी। लेकिन आपने ज़ाहिर है उसको करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना है, ताकि आपके पास मेरी रेसिपी सबसे पहले आए, और फिर आपको ज़ाहिर जो पसंद आए वो बताएं। बस थोड़ा सा और रह गया है टिक्कियाँ। बस 2-3 टिक्कियाँ रह गई हैं, बस वो इंशाल्लाह बना के तो सब दम पे रखूंगी। ये तकरीबन लगा लें को 20 मिनट तक ना इंशाल्लाह ताला ना ये रेडी हो जाएंगी टिक्कियाँ। ज़ाहिर है क्योंकि मैंने सारा इसको मसाले को करके इसको किया हुआ है, तकरीबन लगा लें को आधा घंटा लग जाएगा। ये ज़ाहिर है कीमा गलते गलते भी टाइम लगता है, इधर से मैं फ्राइज कर लूँगी, आधे घंटे में ये इंशाल्लाह ना खाना रेडी हो जाएगा। साथ रोटी तंदूर की खाएं, पराठे खाएं तंदूर के, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी रेसिपी। तंदूर के जो पराठे लगते हैं वो भी किस तरह होते हैं, तो उससे तो बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, मज़ा आता है खाना खा के। साथ रायता बनाएं, सैलड बनाएं। रायते की भी मैं आपको रेसिपीज दूंगी, आप वैसे रायता बनाएं, सारी सब्जियां डाल के सब कुछ। बस तकरीबन ये मेरी 2 टिक्कियां रह गई हैं करके, बस अब हाँ जी। तो और बाकी बस ये लास्ट रह गया है, ठीक है, ये लास्ट। और ये जी हमारा लास्ट पीस जा रहा है इसमें, और लिड दे के तो अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। चले जी, तकरीबन 15-20 मिनट में ये इंशाल्लाह ताला ये रेडी होता है। कुछ इसमें टमाटर डाल के 10-15 मिनट में मैं फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब ये टिक्कियाँ आप देख रही हैं, माशाल्लाह ये बिल्कुल सही है, कोई टूटी नहीं है। मैंने इसको ज़ाहिर है ऑयल डाल के तो दम पे रखा है, कीमे ने ज़ाहिर अपना पानी छोड़ा है, ना मैंने इसमें कोई अंडा इसको जोड़ने के लिए माशाल्लाह डाला है, ना मैंने इसमें बेसन डाला है, ना मैंने इसको पहले, कई लोग क्या करते हैं टिक्कियाँ बनाते हैं पहले फ्राई कर लेते हैं कि टूटे ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखें आपके सामने एक एक चीज़ वैसे ही जैसे मैंने डाली है वैसी की वैसी है माशाल्लाह, ठीक है। अब तकरीबन 10-15 मिनट हो गए इसको ये पकते हुए। अब इसे मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये टमाटर मैंने ऐड किए हैं, ये थोड़ी सी, ये ज़ाहिर है रोटी के साथ हमने खाना है, तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा ना ये इसमें ग्रेवी बन जाएगी, ठीक है। अब ये तकरीबन लगा ले 5 मिनट और पकेंगे, तकरीबन 5-7 मिनट और, तो ये हल्की आंच पे इसको मैं रखूंगी, तो ये टमाटर भी हमारे मेल्ट हो जाएंगे और ये टिक्कियाँ भी मजीद गल जाएंगी। कोयला, इधर कोयला मैंने रखने लगी हूँ चूल्हे के ऊपर, ताकि ये जो कोयला रेड हो जाए। ये देखें ये कोयला मैंने रखा है, तो ये अब मैं इधर चूल्हा जला के तो इसके ऊपर रख दूंगी ताकि ये कोयला बिल्कुल रेड हो जाए। फिर इसको हल्का सा किसी जैसे ये बाउल है मेरे पास छोटा, इसमें डाल के ऊपर देसी घी डाल दूंगी, जिससे स्मेल से ये इसका फ्लेवर और बेहतरीन हो जाएगा। आप हमारे साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये साथ ही होता है। तो फिर मैं वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, सारी देखनी है, बस ये थोड़ी देर लगेगी। तो ये रखा हुआ है, बस अब आप देख रही हैं ये इस तरह गल जाएगा, तो फिर मैं आके इसको अच्छा सा भून लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये देखें 10 मिनट गुजर गए हैं, आप देख रही हैं भूनने के काबिल होगी हमारी टिक्कियाँ। तो अब जो मैंने कोयला रखा हुआ था उसको रेड करने के लिए, वो मैं इसमें ये बाउल रखती हूँ और ये कोयला रखती हूँ इसमें, ठीक है। ये कोयला मैंने इसमें रखा और इसमें मैंने वो जो देसी घी मैंने बताया था मैंने बना के रखा हुआ है, ये देसी घी का मैं 1 आध ड्रॉप
اس میں ڈال کے اب یہ دیکھیے سارا اس میں دھواں اکٹھا ہو گیا. اب یہ اس میں یہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اتنی دیر میں آئل جو ہے نا وہ کڑھائی میں ڈال کے تو اس میں فرائز کر دیتی ہوں. اس میں ڈال دیتی ہوں کڑھائی میں. ٹھیک ہے, آئل اچھا سے ذرا گرم ہو جائے تو پھر میں کرتی ہوں. آپ یہ دیکھ رہی ہیں اس میں دھواں اکٹھا ہو چکا ہے. اب بس زیادہ نہیں دھواں دینا, اتنا بس اس میں آ گیا. اب یہ میں اس کو ایسے نکال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں اس میں سے اس کو نکال کے باہر رکھتی ہوں. اور اب اس میں دہی ایڈ کر کے اس کو اچھا سا بھون لیتی ہوں. یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون دہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے ڈال دیا. جو جو چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں سب آپ کے سامنے ڈالی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی اب اس کو اچھا سا بھون لیتے ہیں. اب ظاہر ہے دہی ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا تھا تو وہ تھوڑا سا ٹمپریچر اس کا ڈاؤن ہوا. ابھی یہ بس ابھی انشاءاللہ یہ بھونتا ہے. آئل ہمارا تقریباً ہو رہا ہے. جیسے آئل ہوتا ہے اس میں آلو ایڈ کر کے اس کو بھون کے فرائز اس میں ڈال کے وہ فرائی ہو گئے تو اس میں ڈال کے تو بس ایک آدھ چمچ ہلانا اور پھر چولہا بند کر دینا. دیکھیں ہماری ٹکیاں ماشاءاللہ کوئی نہیں ٹوٹی, بالکل بہترین جڑی ہوئی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. ابھی یہ ہمارا یہ جو پروسیجر ہے بھوننے میں چل رہا ہے. ہاں, آپ کی لینگویج میں اس سالن کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ظاہر ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹکیاں آلو بنائے ہیں. اب آپ نے بنائی ہیں اگر یہ تو بتائیں آپ کی مطلب لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں. بس آئل ہمارا ہو گیا ہے. اب میں فرائز جو ہے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں. ایک ڈال کے چیک کرتی ہوں, اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی سی کسر ہے, ذرا تھوڑا سا بھی اور ہو جائے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھ رہی ہماری ٹکیاں ماشاءاللہ بھون رہی ہیں. آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بھوننے کے پروسیجر میں دیکھنے میں بھی آپ کو لگ رہا ہوگا. بس جتنا کھانا اچھا بھونا جائے اتنا ہی ٹیسٹ نکلتا ہے. کچا پکا ہوگا تو وہ کھانے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا. دیکھنے میں تو اچھا لگ جائے گا لیکن ہاں جی بس دیکھیے ہمارا آئل بھی ہو گیا. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک آلو ڈالا تھا, اتنا نہیں فرائی ہو رہا تھا. اب یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ آئل اچھا ہو گیا ہے. اب میں ساتھ ساتھ یہ ڈالی جا رہی ہوں اور یہ اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی تقریباً آپ نے 1 ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے. فرائز میں ساتھ ہی نمک ایڈ ہو جائے تو فرائز بڑے مزے کے لگتے ہیں. بس تھوڑی سی اس کی بھنائی اچھی کرنی ہے. ٹکیاں اچھی بھن گئی تو انشاءاللہ یہ بہترین بنے گا. اب ٹکیوں نے بھی آئل چھوڑنا شروع کر دی ہے. آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ بالکل صحیح جیسی شیپ بنائی تھی. ظاہر ہے قیمے نے اپنا پانی چھوڑا تو شرنک ہو جاتی ہیں کچھ. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بالکل صحیح ہے. آپ بنائیں گی آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ ساتھ فرائز ہیں اور گھر والے بھی شوق سے کھائیں گے. آپ کو خود کو بھی اچھی لگیں گی. یہ پکا ہوئی آپ ٹکیاں ایسے پکا کے فریز کر کے رکھ سکتی ہیں. آدھی پکا لیں, فل نہ پکائیں, آدھی مطلب اس طرح کریں پیازوں کو لائٹ براؤن کر کے ٹکیاں ڈال کے جب ٹکیاں اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں تو اس میں آپ ٹماٹر ایڈ کر کے نا تو اس کو فریز کر لیں. ٹماٹر بھی ظاہر میلٹ ہو جائیں گے. پھر جب آپ نے دوبارہ اس کو تیار کرنا ہے تو پھر آپ اس کو نکالیں باہر. نارمل ٹمپریچر پہ جب ہو جائے پھر آپ اس میں دہی ڈال کے اس کو اچھا سا بھون کے فرائز تازے بنائیں. ٹھیک ہے, فرائز تو ظاہر نہیں نا فریز ہو سکتے, تازے بنائیں فرائز اور اس میں ایڈ کر دیں تو آپ کا پھر بھی یہ بہترین رہے گا.
یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی، بہترین ہوتی ہیں. رمضان کی سحری کے لیے تو یہ بیسٹ ہے. نان لے کے آئیں باہر سے، وہ کریں، پراٹھا بنا لے، پھلکا بنا لے، جو مرضی، بریڈ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، اس کے ساتھ آپ کا کھانا بہترین ریڈی ہوگا انشاءاللہ. اب ہم ادھر فرائز اپنے چیک کرتے ہیں. اب دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ٹکیوں نے بھی اچھا سا آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے. بس اس کو اچھا سا بھوننا ہے. کئی لوگ ایسے بس چھوڑ دیا جی، بھون گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. نہیں، کھانا اچھا پراپر اگر بنانا ہے تو بنا کے دکھانا بھی ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے. آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو میری ہر چیز سب سے پہلے ملے. آپ نے لازماً ایک دفعہ یہ ٹرائی کرنا ہے، ٹرائی کر کے بتانا ہے کہ یہ آپ کی کیسی بنی ہے. آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. ٹھیک ہے، کامنٹ باکس میں آپ نے بتانا بھی ہے. اگر آپ اس طرح کی بناتی ہوگی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ کہیں گے نہیں ہم تو گھر میں بھی ایسے ہی بناتے ہیں جیسے آپ نے بنایا، تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا چلے ہمارے جیسا کوئی اور بھی بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ کافی حد تک بھون گئی ہیں. بس ہمارے فرائز ریڈی ہونے ہیں. اس کا اب میں چولہا انشاءاللہ ابھی بند کر دوں گی کیونکہ یہ دیکھیں نا بالکل ایک اچھا سا کلر آ گیا. یہ دیکھ رہے ہیں بالکل ریڈ ریڈ تھا جیسے بھنا ہوا ہے، آئل چھوڑ ہے، کوئی اس میں پانی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جو گریوی ہے جب فرائز میں ڈلیں گے تو وہ گریوی جو ہے وہ فرائز کے ساتھ لگ جائے گی تو ایک اچھا ٹیسٹ ہوگا. یہ والا کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں چولہا تقریباً بند کرتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ ڈرائی ہو جائے گا تو ڈرائی ہو کے زیادہ مزے کا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ریڈی ہو گیا. اس پہ ہلکا سا گرم مسالہ چھڑک دوں گی. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ڈال دیا. تقریباً ½ ٹی اسپون یہ نا گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے، دھنیا وغیرہ اس میں نہیں اور ایڈ کرنا کیونکہ اس میں سارا کچھ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں ہمارا یہ والا کھانا ریڈی ہو گیا ہے. بس اب اس کا چولہا آف کرتی ہوں تو اس کی جگہ میں فرائز رکھتی ہوں. وہ فرائز فرائی کرتی ہوں. یہ ادھر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ادھر یہ. ٹھیک ہے، فرائز سب شوق سے کھاتے ہیں. میرے بچے بھی، میری بہو بھی بہت شوق سے کھاتی ہے. تو چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں سب یہ ایسی چیز ہے کہ سب کی ہر دل عزیز ہے. یہ بس اس کا یہ ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ چمچ سے لاتے جائیں گے تو یہ کڑک بنتا رہے گا، چھوڑ دیں گے تو یہ جڑ جائے گی. فرائز کا یہ سلسلہ ہوتا ہے اور کھلے آئل میں بنتی ہے. آپ بے شک اس کو ایک آلو کے 4 حصے کر لیں جیسے بھی ہے تو اس طرح بھی صحیح رہتا ہے. جیسے چاولوں میں تو خیر بہت بڑے پڑتے ہیں لیکن اس کھانے کی جو فرائز ہیں وہ تقریباً اس ٹائپ کے ہی بنتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے فرائز ریڈی ہو گئے ہیں. ابھی یہ اس میں ڈش میں ڈالتے ہیں تاکہ جتنا بھی فالتو آئل ہے نا وہ ٹیشو کے ساتھ لگ جائے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایسا کلر ہو فرائز کا. ٹھیک ہے، نہ زیادہ ڈارک ہو نہ زیادہ لائٹ ہو، دیکھنے میں بھی اچھا اور کھانے میں بھی مزے کا لگے، نرم بھی ہو اور تھوڑا ہلکا سا کرسپی بھی ہو. یہ بالکل جب ہم نے کھانا کھانا ہے تو اس میں ساتھ ہی ان ٹکیوں میں یہ فرائز ایڈ کرنا ہے. پہلے اگر ڈال دیا کھانا کھانے سے پہلے تو یہ نرم ہو جائیں گے. بالکل ہم لوگوں نے جب کھانا ٹیبل پہ رکھنا ہے تو ساتھ ہی اس کو ایڈ کرنا ہے اور کھانا ہے. تو اس طرح آپ کریں گی تو آپ کہیں گے یہ واقعی یہ زیادہ بیسٹ ہے بجائے ہم پہلے اس میں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ سیلڈ بنائیں، رائتا بنائیں، ساتھ تندور کی روٹی ہو تو کیا بات ہے، توے کا پھلکا بھی ہو تو وہ بھی بہترین ہے کہ تندور کی روٹی کی کیا بات ہے. اور خاص طور پہ تندوری پراٹھے ہوں اور ہی مزے کی بات. چلیں جی، یہ ہمارے فرائز اب ہم سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ کس طرح بنا ہے. ٹھیک ہے، کھا کے بتائیں گے کہ کیسا بنا ہے. توڑوں میں ماشاء اللہ کیسا بنا ہے؟ بہت اچھا.
बहुत अच्छा بہت اچھا، بہت ٹیسٹی.